con la juventud. This is our first youth service. Y estamos orándole al Señor, And we're praying to the Lord que el Señor es el que nos vaya guiando that the Lord be the one guiding us. lo que Él quiere que hagamos con ustedes. What He wants us to do with you all. El Señor va a ir poniendo en nuestros corazones lo que vamos a estar haciendo con ustedes, The Lord is going to start putting things in our hearts so what we must do with you all. para que ustedes vayan descubriendo So that you can all discover lo que el Señor los ha llamado a hacer. what God has called you to do. Pero solamente el Señor quiere que ustedes tengan la disposición, But you must be wanting to do what He has asked you to do. lo que el Señor quiere que ustedes hagan. What the Lord wants you to do. Siempre Dios espera eso en todos nosotros. The Lord waits that in all of us. El que uno esté dispuesto, One must be willing, porque Dios sí quiere, because the Lord wants to, pero Él espera que tú quieras, but He waits for you to be willing. que tú le digas, For you to tell Him, heme aquí. here I am, Lord. Cuando leía lo que les voy a compartir, While I was reading what I'm going to share with you all, me di cuenta que estos personajes I noticed that these characters tenían esa disposición had that willingness para obedecer, to obey, para hacer lo que se les estaba pidiendo. to do what was being asked of them. Hoy les voy a hablar acerca de esta historia muy conocida I'm going to speak to you about a story that is very known del joven José. of the youth that his name is Joseph. Cuando su padre le decía algo, When his dad would tell him something, él respondía, he would respond, heme aquí. here I am. Eso significa la disposición que había en él, That signifies that he was willing, que él estaba dispuesto that he was willing a obedecer lo que su padre to obey what his father quería que él hiciera. wanted him to do. Entonces, así es nuestro Padre que está en los cielos. That is how our Father in heaven is. Que sus hijos estén dispuestos That his kids must be willing a llevar a cabo to do lo que Él quiere que ellos hagan. what he would like you to do. Por eso Él nos ha dejado estos ejemplos That's why he's left us these examples de estos personajes en la Biblia. of these people in the Bible. Acompáñenme en el libro de Génesis, I want you to go with me to the book of Genesis, capítulo 50, chapter 50, y vamos a estar leyendo and we're going to be reading en el versículo 20. in verse 20. Génesis capítulo 50, Genesis chapter 50, versículo 20. verse 20. Mientras lo buscan, As you look for it, primeramente Dios, God willing, más adelante and forward ahead, vamos a estar formando algo we're going to start forming something que entre la juventud within the youth canten estos días that they sing these days, y que no canten los hermanos. and that the ones who are singing right now do not sing. O sea, necesitamos gente dispuesta We need people who are willing que diga, heme aquí, to say, here I am, envíame a mí. send me. Se necesita It is eso. necessary. Y hoy vamos a hablar esto con ustedes. And that's what we're going to be speaking with you all today. Génesis capítulo 50, Genesis chapter 50, versículo 20. verse 20. Lo leo en español primero y después la hermana en inglés. We'll read it first in Spanish and then in English. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Vamos a oírlo en inglés. In English it says, as for you, you meant evil against me, but God meant it for good, in order to bring about this present outcome, that many people would be kept alive.
¿Cuántos dicen amén? How many say amen? La juventud, ¿cuántos dicen amén? All the youth who says amen. Entonces tome su lugar y deme unos cuantos minutos Go ahead and be seated and give me just a couple of minutes para poder, hermanos, compartirles esta verdad. so I can share this truth with you all. El texto que hemos leído, The verse that we have read, ahí este joven José here this young man Joseph, le dice a sus he hermanos: tells his brothers, lo que ustedes planearon hacerme a mí, what you wanted to do to me, lo hicieron con el propósito de dañarme. you did it with the purpose to try to harm me. Pero Dios But God lo encaminó para bien. meant it for good. Oiga eso. Hear that, Los grandes, los jóvenes, los niños. everyone. Dice, ustedes planearon para hacerme un mal. He said, you planned to do something evil to me, Pero en cambio Dios but God, cambió las cosas. He made everything different. He switched it. Y eso que ustedes me hicieron And that you did to me vino a ser beneficio, came to be a benefit, vino a ser un bien, came to be something good, no solamente para mí, not just for me, sino para mucha gente. but for many people. Entonces Dios es el que cambió todo. God is the one who changed everything. Aún lo malo que le hicieron a José, Even what was bad that was done to Joseph, Dios cambió aquello God changed that, y lo llevó and He took it en beneficio de José for a benefit to Joseph, y en beneficio de su familia and for a benefit for his family, y en beneficio de mucha gente. and it benefited many people. Aquí está hablando Here it's talking about alguien someone que había entendido that had understood que tenía un propósito. that he had a purpose. Quiero dejarles dos cosas en sus corazones y en sus mentes. I want to leave two things in your heart and in your mind. Que esto es muy importante. That this is very important. Cuando José habla esto, When Joseph speaks these words, él ya estaba cumpliendo el propósito de Dios en su vida. he was already fulfilling the purpose in his life. Porque él ya estaba en el lugar Because he was already in the place donde Dios había planeado where God had planned que él estuviera. for him to be. En otras palabras, In other words, antes de que José llegara en el palacio, before Joseph got to the palace, antes de que José before Joseph fuese elegido como gobernador de Egipto, was chosen as the governor of Egypt, antes que eso, before all that, Dios ya lo había planeado. God already had planned it. Los planes de Dios The plans of God, no son de ahora, they're not from today. son desde antes de la fundación del mundo. They were before the foundation of this world. Comprenda eso. Understand that. El propósito de Dios con tu vida The purpose of God with your life, no es algo que Dios lo está realizando ahora, it's not something that He's just doing now, sino que es algo que Él ya planeó but it's something that He already planned antes de que Él hiciera los cielos y la tierra. before He did this, the sky and the land. Entonces, quiero que ustedes jóvenes entiendan eso. So I want every youth person to understand this. Para eso Él nos dejó este ejemplo de la vida de este joven. That's why He left us this example of this young Para que man, nosotros entendamos so that we understand, que así como Él just like him, llevó a cabo sus planes he started doing the purpose of the Lord sobre la vida de José, over his life, así también lo hará con nosotros. God will also do it with you. Lo hará con ustedes. They'll do it with everyone. Por eso, en primer lugar, First off,
Lo que nosotros debemos de entender what we must understand y creerlo and believe it, es que nosotros it's that we tenemos un propósito. have a purpose. ¿Qué es propósito? What is purpose? Es un plan It's a plan que Dios determinó that God determined desde antes de la fundación del mundo. before the foundation of the world, Y ese plan and that plan, tiene que ver contigo. it has to do with you. Ese plan That plan que Dios hizo desde antes de todas las cosas that God did before He formed everything, es para que tú lo lleves a cabo. so that you can fulfill it. Entonces diga conmigo, So say with me, y usted como todos somos jóvenes, like we're all young here, diga conmigo, say with me, yo soy un joven I'm a youth con propósito. with purpose. Diga, yo soy un joven Say, I am a youth con propósito. with purpose. Dios tiene un plan conmigo. God has a plan with me. Dios ya diseñó el plan God already designed the plan para mi vida. for my life. Yo la voy a llevar a cabo. I will accomplish it. ¿Habrá alguien que lo crea Does conmigo? anyone believe it here? Yo ya estoy realizando mi I'm propósito. already accomplishing it. Este es el lugar This is the place que Dios determinó para mí. that the Lord determined for me. Y Dios me ha traído hasta aquí. And God has brought me here. Lo que estoy haciendo ahora What I'm doing now fue algo que Dios planeó was something that God had planned antes que yo naciera. before I was born, Y lo estoy realizando. and I am accomplishing it. De la misma manera, In the same way, Dios lo hará con ustedes. God will do it with you. Dios lo hará con ustedes. God will do it with you. Dios lo hará con ustedes. God will do it with you. Pero es necesario But it is necessary que lo crean. that you believe it. Que lo crean con todo su corazón. That you believe it with all of your heart. Avancemos pues. We can go forward now. José Joseph, estaba en la casa de su padre. he was in the house of his father. Mientras él estaba en la casa de su padre, While he was in his father's home, Dios le revela God reveals to him, a José to Joseph, los propósitos the purpose que Dios tenía con su vida. that God had for his life. Y para poder revelárselo a José, And for him to be able to reveal it to Joseph, lo hizo solamente con 2 sueños. he did it with only 2 dreams. Él no necesitó 3 sueños. He didn't need 3 dreams. Él no necesitó 4. He didn't need 4. Él no necesitó 5 He didn't need sueños. 5 dreams. 2 sueños 2 dreams fueron suficientes were sufficient para revelarle a José to reveal to Joseph el propósito de Dios sobre su the vida. purpose of the plans that God had over his Y life. con esos 2 sueños, And with those 2 dreams, José creyó al Señor. Joseph believed the Lord. Creyó el propósito. He believed his purpose. 2 sueños. 2 dreams. No se necesitan más, Didn't need anything more. a menos que no lo creas. Only if you don't believe it. Pero José con 2 sueños, But Joseph with 2 dreams, Dios le revela God reveals to him el propósito the para su purpose vida. of for his life. El primer sueño The first dream, dice que soñó he dreamt que él y sus hermanos that him and his brothers, estaban haciendo manojos en el campo. they were doing, Estaban juntando, pues hermano, they were gathering, digámoslo de esta manera, quizás manojos de trigo, pues. they were gathering wheat. Y entonces dice, yo miraba que los de ustedes, And I said, I saw all of you, inclinándose you would bow down hacia mi manojo. to my wheat. Ese es el primer sueño. That was his first dream. Y cuando su familia escuchó eso, And when his family heard this dream, ellos se enojaron. they got mad. Le dijeron, They said, ¿acaso piensas tú
Do you think que un día vas a gobernar sobre nosotros? that one day you will govern over us? Y después recibe el segundo sueño And then he receives a second dream. y le dice a su familia, And he tells his family, tuve otro sueño. I had another dream. Miré al sol y a la luna I saw the sun and the stars, y 11 estrellas and 11 stars postrándose delante de mí. bowing before me. Eso significa That signifies que José that Joseph había entendido had understood el propósito que Dios tenía para su vida. the purpose that the Lord had over his Los life. planes de Dios que tenían para él. The plans that the Lord had for him. Y eso es lo que quiero que ustedes entiendan. And I want you to understand that. Porque para poder, hermanos, para que esto se cumpla, So that this can become a part of you, nosotros tenemos que creer we must believe it. que el Señor tiene un propósito para nosotros. That the Lord has a purpose for us. Eso es lo que queremos dejar en su corazón. That is what we want to leave in your heart. Que ustedes crean That you believe que Dios verdaderamente tiene un plan para ustedes. that the Lord truly has a plan for Hay un you. propósito de verdad para la vida de There's ustedes. a purpose for your life. Dios ya lo planeó God already planned it. y Él es el que lo va a llevar a cabo. And He is the one who's going to accomplish it in you. Pero tienes que creerlo But you must believe. y tiene que haber disposición And you must be willing. en la vida de ustedes. It has to be willingness in your life. Que eso es importante That is very important. para poder llevar a cabo So that it can come to pass. el propósito de Dios. The purpose of the Lord. Termino con esto I end with this para seguir con el otro. so that I can go on to the next one. A través de estos dos sueños, So, according to these two dreams, José llegó a entender Joseph was able to understand los propósitos de Dios para su vida. the purpose of God's plan over his life. Y él los creó. And he believed it. Le creó a Dios. He believed God. Nadie le profetizó. Nobody prophesied to him. Nadie se acercó y le dijo algo. Nobody got near to him and told him something. Simplemente fueron dos sueños. It was just simply two dreams. Quizás algunos de ustedes Some of you ya han tenido sueños que tienen que ver con el propósito de ustedes. might already have dreams that have purpose. Pero mi pregunta es But my esta. question is this. ¿Le has creído a Dios? Have you believed God? ¿Le has creído a Dios? Have you believed God? Algunos de ustedes han soñado cosas que tienen que ver con la obra de Dios. Some of you already dreamed things that have to do with the things of God. Y cuando uno ve eso, And when you see that, eso tiene que ver con los propósitos de Dios. that has to do with the plans of God. Tiene que ver, hermanos, con el diseño de It has to Dios. do with the design of God. Eso fue lo que Dios planeó para ti. That is what God planned for Y you. a través de sueño te lo ha estado dando a conocer. And through dream, He's showing it to you Para que entiendas que eso es lo que Dios va a hacer so contigo. that you can understand that is what God is going to do with you. Pero tienes que creerlo de verdad. But you must believe it. Hay que creerlo de verdad. You have to really believe it. Eso es lo que quiero, hermano, que nuestra juventud entienda. That is what I want the youth to understand. Que ellos no son un That accidente. you are not an accident. Que ellos tienen propósito That you have purpose para sus vidas in your lives de parte de Dios. from God. Aunque ahora But even though now, algunos some of you no lo saben. don't know it. Pero más adelante Dios te lo va a ir revelando. But going forward, the Lord will reveal it to Sea a you. través de sueño, It can be through dreams. sea a través de It can profecía, be through a prophecy. sea de alguna manera. One way or another, Dios te lo va a llegar a saber. God is going to reveal it to you. Pero tienes que creerlo. But you must believe it.
Le comparto mi I'm experiencia. going to share my experience with you. Nadie me profetizó. No one prophesied to me. Yo fui como este José. I was like Joseph. Simplemente tenía sueños I just simply had dreams. y no se lo compartía a nadie. And I would not share with anyone. Una vez me soñaba predicando One day I dreamt myself preaching en medio en el campo. in the middle of a field. No había gente, There was no one, pero me miraba predicando, hermano, but I would preach con todo, with everything. con aquella energía. I had such an energy. Y decía yo, pero ¿dónde está la gente? And I would say, but where are the people? Y cuando me pregunté en el sueño, ¿dónde está la gente? And when I asked myself, where are the people in the dream? De repente comenzaron a llegar uno por uno. All of a sudden, one by one, they would start coming. Y seguía And I predicando. would continue to preach. Llegaban más, More would come, llegaban más, more would come, y llegaban más, and more would come, y llegaban más. and more would come. Y yo seguía predicando. And I kept preaching. Y yo miraba que oraba por la gente. And then I started Y la gente caía al suelo. and the people would fall on the ground. Dios los tocaba. God would touch them. Eso eran mis sueños cuando el Señor me alcanzó. Those were the dreams that I had when God reached Yo me. los creía. I believed it. Nunca había predicado en mi I vida. never preached a day in my life. Pero dentro de mí yo ya sabía But within me, I already que knew era un mensajero de Dios, that I was a messenger of God. que era un That I predicador. was a preacher. Eso yo ya lo I sabía. already knew that. Por eso cuando el Señor me llevó en la iglesia, That's when the Lord took me to the church. el anhelo de mi The corazón desire of my heart era pararme aquí un día was to stand here one y day predicarle a la and gente. preach to the people. Dentro de mí yo decía, Within me, I would say, un día voy a estar allí, one day I would be there. un día voy a predicar One allí. day I'm going to preach there. No sé cuándo, I do not know when, pero un día voy a estar allí. but one day I will be Y there. aquí estoy, And here I am, aquí estoy, hermano, here today, porque ese es el plan de Dios. because that is the plan of God. Entonces, Dios tiene un propósito con todos, God has a plan with everyone, diferentes propósitos, different purposes, diferentes propósitos. different purposes. No todos somos llamados a predicar, Not all of us are called to preach. no todos somos llamados a Not cantar, all of us are called to sing. no todos somos llamados a Not tocar. all of us are here to play an instrument. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios, hermanos, Because the purpose of God es diferente para cada quien. is different with each and every one of us. Es diferente para cada uno de It's nosotros. different with each and every one of us. Por eso le decimos hoy, That's why I tell you today, Dios le va a revelar God will reveal su propósito His purpose para tu vida. for your life. Te lo va a revelar. He will reveal it. Con un sueño es suficiente. One dream is sufficient. No necesitas tres. You don't need three. Con uno es One suficiente. is enough. Y si Dios se da cuenta que le has creído, And if God notices you have believed ya Him, no te va a mostrar más, He will not show you anymore. sino que Él comenzará But He will begin el siguiente paso, the next step, que toda gente that all people que tiene propósito that have a purpose va a experimentar. will experience. ¿Cuántos tienen propósitos de Dios aquí? Who has purpose from the Lord here? Lo pregunto de I'm going to vuelta. ask you again. ¿Cuántos creen que Dios tiene propósito para su Who vida? believe that God has a plan for your life? Bueno, avancemos pues. Como usted dijo, amén. Like you said, amen. Entonces, lo siguiente es esto. The second is this. Es ahí donde muchos se quedan estancados. This is where many people get stuck. Es aquí donde muchos Here is where many people, no aprueban. they do not get approved. Porque para poder llevar a cabo el propósito de Dios en tu vida, For you to be able to accomplish what God, the plan of God in your life, Dios tiene que prepararnos. God must prepare you. Dios tiene que procesarnos. God must process us.
Porque el propósito de Dios está hasta allá. Because the purpose of God is over there. Pero para que llegues hasta allá, But for me to be able to reach over there, hay un tiempo de capacitación. there's a time of Him making us able to reach it. Hay un tiempo de preparación. There's a preparation time. Vas a ser preparado por Dios. You will be prepared by God. Y Dios va a usar gente And God will use people para formarte, to form you, para to prepararte. prepare you. Y ese es el problema. And that is the problem. Por eso muchos quedan estancados That's why many people get stuck y no avanzan. and they cannot move forward. ¿Por qué? Why? Porque no entienden Because they do not understand que todo lo que les va a suceder that everything that will happen to them tiene que ver con tu preparación. has to be done within the preparation. Tiene que ver con tu preparación. Has to be with your preparation. Por eso hay un montón de cristianos That's why there's many believers que no han llegado al cumplimiento de su propósito. that haven't been able to accomplish their purpose. Porque cuando llegó aquello, Because when it came, the no situation, quisieron. they didn't want to. Porque aquello Because whatever happened, te va a servir. it's going to serve you. Mire lo que le llegó en la vida de José. Look what happened to the Un in the life joven of Joseph. que tenía propósito de Dios. A young man who had purpose. Como él tenía propósito, Like he had a purpose, entonces llegó la hora then the hour came de que Dios comenzara that God started a encaminarlo to start walking him rumbo a su en propósito. route to his preparation. ¿Y qué fue lo que le pasó primero? And what happened to Joseph first? ¿Qué fue lo que le pasó primero? What was the first thing that happened to Joseph? Sus hermanos His brothers lo querían matar. wanted to kill him. Ese era el plan. That was the plan. Por eso leímos el 20. That's why we read in 20. Vosotros pensasteis mal contra mí. You all thought evil against me. Cuando alguien tiene propósito sobre su vida, When someone has a purpose over their life, todo lo que le quieran hacer, anything that they want to do to him, aunque sea para dañarlo, even if it is to harm you, aunque sea para matarlo, even if it is to kill you, eso Dios lo cambiará para su bien. God will change it to good for you. Por eso le dijo a sus hermanos, That's why he told his brothers, esto es propósito de Dios. this is the purpose of God. El que yo llegara hasta aquí, That- ese es el propósito de Dios. That I were to be here today was the purpose of God. Lo que ustedes me quisieron hacer, What you wanted to do to me, no lo pudieron hacer. you couldn't do it. Porque el Dios que diseñó su propósito para mi vida, Because the God that designed the plan over my life lo cambió changed it para que yo pudiera llegar hasta acá. so that I could be able to reach here. Eso malo que le hicieron, That bad thing that you wanted to do to me le benefició a él was a benefit to him para que él llegara al cumplimiento de su propósito. so that he could reach his purpose in life. Por eso hay hermanos que no entienden esto, That's why there's believers who don't understand this. porque eso tiene que ver Because that has to do con tu preparación, with your preparation, con tu formación, with your formation, que te moldeen tu that they carácter, mold your character que madures. so that you can be ¿Se da cuenta? Ya todos sabemos que Dios tiene propósito con nosotros. We all know that God has a plan with us. Pero ¿cuántos están dispuestos para comenzar But who is willing to start esta preparación, this preparation, esta capacitación? this be able to do it? Dios no va a bajar God will not come down. y te va a formar a ti. He's not going to just form No. you. No. Dios me va a usar a mí. God is going to use me. Dios va a usar a otros God is going to use someone else para que seas formado. so that you can be formed. Pero si no te gusta, But if you don't like it,
Aló, Hello? ¿se dan cuenta? Do you notice? ¿Por qué el pastor así es conmigo? Why is the pastor like that with ¿Que me? no sabe? You don't know. Algo trae el pastor conmigo. The pastor has something No. against me. No. Yo no traigo nada con I nadie. don't have anything against anyone. Es que es Dios el que te está preparando, formando. It's the one God is forming you, preparing you. Dios usó a los hermanos de José God used Joseph's brothers para que él llegara a Egipto. so that Joseph can get to Egypt. Digo, no lo matemos, He said, don't kill him. vendámoslo. Let's sell him. Dice, Judá dijo, mira, vendámoslo a los ismaelitas, mira que ahí vienen los madianitas. Judah said, let's sell him to them. Sell it to them. Mejor vendámoslo a ellos. Let's just sell it to them. Dios cambió todo God changed everything, y lo vendieron. and they sold him. Y mire, hermano, And look, brothers, llegó en la casa de Potifar, so he got to Potiphar, el oficial del rey. the official of the king. ¿Y qué hizo ahí? And what was he there? Llegó para servir. He got there to serve. Eso es lo que, por eso les digo, That's why I tell you, para llegar en el lugar to get to the place donde Dios determinó que tú llegues, that God determined for you to get, porque en ese lugar es donde vas a cumplir tu propósito. because in that place is where you're going to accomplish your purpose. Tienes que ser tirado en la cisterna. You have to be thrown down. Tienes que ser vendido a los You have ismaelitas. to be sold. Tienes que llegar en la casa de You Potifar must get to the house of Potiphar y comenzar a trabajar allí, and begin to work in him. servir allí, Serve there. aprender todo lo que necesitas aprender. Learn everything you must learn. Porque cuando llegues allá, Because when you get to the other lo side, vas a necesitar, you will need it. lo vas a ocupar. You will need it. Por eso muchos no llegan allá, That's why many people don't reach the other porque side. para poder llegar allá, So to be able to reach that Dios side, demanda carácter, God demands character. Dios demanda You madurez, must be mature. Dios demanda que tengas You experiencia must have experience. para que cuando se ponga duro allá, So when things get hard over there, no abandones tu propósito. you don't abandon your purpose. Por eso nosotros los pastores, That's why us, the pastors, antes de que el Señor nos ponga en el ministerio, before the Lord puts us in the ministry, Él nos sacude. He shakes us. Él permite que pasemos momentos difíciles. Difficult times happen to us. Yo lo he pasado. I have suffered them. Sé lo que es estar solo. I know what it is to be Sé lo alone. que es llorar. I know what it is to cry. Sé lo que es pasar por muchas cosas I know what it is to pass for difíciles. many difficult things. Antes de entrar a esto, Before I was brought in, Dios me metió en el horno. God put me in the oven, Y cuando el pan ya estaba and listo, when the bread was ready, entonces se saca then you take it para out ponerlo en la mesa. so you can put it on the Pero table. mientras el pan esté crudo, But while the bread is still tiene bad, que seguir en el horno it has to be in the oven hasta que esté, hermanos, bien, ¿cómo se dice? Bien cocinado. until it is completely cooked. Es que, hermano, los que han sido puestos por Dios. Those who have been put by God. Anoche eso estaba yo estudiando Last night, that's what I was studying. y yo recibí un montón, hermano, And I would receive so much porque estuve aconsejando a alguien because I was giving someone advice acerca del ministerio. about the ministry. Y después de aconsejarlo, And after I gave them advice, me senté a estudiar I sat down to y study. entonces vino And then things started to come. todo lo que un líder tiene que pasar All the things that a leader must pass antes de ser puesto en el ministerio. before they're put in the ministry. No nomás lo ponen a uno por guapo. They just put you because you're good looking. No, No. Dios te prepara primero. God prepares you first. Dios te hace pasar por cosas God makes you go through que tú no things entiendes, that you don't understand. pero son cosas But they're things que tienen que ver that have to con tu do preparación. with the preparation. Duele, It hurts. llora uno, We cry. pero vale la pena. But it's all worth it. Por eso, mire, José fue preparado. Joseph was prepared.
Moisés también fue preparado. Moses was also. Josué fue preparado. Joshua. Joshua was also prepared. Todos los líderes de la Biblia All the leaders in the Bible, pasaron por muchas cosas they passed many things antes de llegar en el lugar before they reached the place donde Dios había diseñado that God had designed que ellos estuviesen that they were to be para cumplir su propósito. to fulfill their plan, their purpose. David, David, prepararon a David, they prepared David. prepararon a David. They prepared David. Era el que nadie lo quería en la casa. Nobody wanted David in the house. David experimentó desprecio, David was rejected. pero es parte de su But it preparación. was part of his preparation. Andaba solo todo el He tiempo. was always alone. Era el mandadero de todos. They would send him off all the time. Si alguien necesitaba algo, If someone needed dice, something, manden al chiquitillo. I said, send the little one. En vez de tomarlo, hermanos, a mal, Instead of taking it wrong, eso le vino a beneficiar en su vida. it came to be a benefit for his life. Por eso aquel personaje dice, That's why that person says, tómalo en el lado amable. take it in the good side. ¿Sí conoce ese Have personaje? you ever said Esa es una gran verdad. that is the truth? Tómalo en el lado amable. Take it on the good side. Es cierto. It's true. David lo tomó en el lado amable. David took it Vete on the para good allá y side. ahí iba. When he was Dice, te go llaman over para there. acá y ahí iba. Go over there. Vete con las ovejas y ahí iba. He would go everywhere. Y eso le ayudó And that helped him para adquirir ese espíritu de servicio. so he could acquire that service. Porque eso se necesita Because that is what you need para que cumplas tu propósito. to be able to fulfill your purpose. Vas a ser preparado. You will be prepared. Vas a ser moldeado. You will be molded. Vas a ser capacitado. You will be capable. Todo lo que Dios permita en tu vida Everything that the Lord permits tiene que ver con tu preparación. has to be about Aunque no lo entiendas, Though you must understand tiene it, que ver con tu preparación. has to be with your preparation. ¿Qué dice Romanos What 8:28? does Romans 8:28 says? Los que aman a Dios, Those who love the Lord, todas las cosas all the things les obra para bien. will be for good. Según According los que conforme su propósito of his son purpose llamados. have been called. Todo lo que vas a enfrentar Everything you are going to tiene face que ver con tu preparación. will be because of your preparation. Si alguien está pasando algo en este instante, If someone is passing through something right pienso que eso tiene que ver con tu preparación. now, I believe it's because of your preparation. Es parte. It's part of it. Hay que entenderlo. We must understand it. Porque aquello que te está sucediendo Because whatever is happening to you, va a producir algo en ti it's going to produce something in que you vas a necesitarlo that you will need cuando llegues en el lugar when you get to the place donde tú vas a realizar tu propósito. where you will release your purpose. Deben de entender eso, You must jóvenes. understand that. Deben de entender eso. You must understand that. No hay otro camino. There is no other way. No hay shortcut. There is no shortcuts. No hay. There's none. Tienes que entrar por el horno. You must enter in the oven. No hay. There's none. Es necesario pasar ahí. It's necessary to pass through there. Pienso que a José I think that Joseph, no le agradó todo eso. he wasn't pleased with everything, Pero todo eso le sirvió. but all of that was beneficial to him. Todo eso le ayudó. It helped him. Todo eso le benefició. It was beneficial to him. Por eso cuando llegó en Egipto, So hermano, when he reached Egypt, tenía ese buen corazón de ayudar a la he gente. had that good heart to help the people. Adquirió experiencia, hermanos, en lo que es la administración. He acquired preparation to be an administrator. Les pregunto algo. I'm going to ask you something. ¿Dónde creen conmigo
Where do you believe with me que José obtuvo la experiencia that Joseph obtained the experience de ser un buen administrador? to be a good administrator? ¿Dónde adquirió eso? Where did he acquire that? Aparte de la sabiduría que Dios le había dado, Apart from the wisdom that God had given him, ¿dónde lo adquirió? where did he acquire it? Ya desde la casa de su papá, ya él estaba sobre sus hermanos. From his father's home, he was already over his brothers. Cuando llega en la casa de Potifar, When he gets to Potiphar's home, Potifar se da cuenta he notices que Dios estaba con este muchacho that God was with Joseph. y que todo lo que Potifar le mandaba And hacer, everything that Potiphar sent him to él lo do, hacía he would do it. y le salía bien. And it would be good. Le dijo, mira, ve y pódame ese buche que está ahí. He says, go cut that bush over there. José iba corriendo Joseph would go out y there lo dejaba bonito. and it would look beautiful. Y de esa manera And from that way, halló gracia ante los ojos de Potifar. he found grace in Potiphar's Y eyes. dijo, And he said, lo voy a poner sobre toda mi casa, I'm going to put him through over all my home, sobre todos sus bienes. over all his goods. Potifar le confió todas sus cosas. He confided all of his things. José administraba la casa de Potifar. Joseph was the one who administered Potiphar's home. Por eso ya tenía la experiencia. That's why he already had the Cuando experience. fue gobernador, When he was governor, administró todo Egipto. he was administrator of all of Egypt. Por eso me gusta ese texto que dice, That's why I like the verse that says, si no puedes pastorear la iglesia chiquita, if you cannot pastor the small church, ¿cómo vas a poder pastorear la iglesia grande? how are you going to be able to pastor the big church? Es que la experiencia se obtiene The experience is obtained pastoreando being the pastor la iglesia pequeña. of the small church. ¿Y cuál es esa? And which one is that? Tu casa. Your home. Los que son llamados al ministerio pastoral. Those who have the ministry of being a pastor. Entonces, pues es ahí donde se agarra experiencia. That's where you get experience. Para que cuando llegue el tiempo tuyo de pastorear la iglesia del Señor, So when the time comes for you to be a pastor tengas experiencia. of God's church, you will have experience. Amén. Amen. Bueno, pero mire, termino con esto. I end with this. Primero, First, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. God has a purpose with each and every one of us. Para poder llevar a cabo ese propósito, In order for us to be able to do that purpose, Dios va a usar cosas en nuestra vida God is going to use things in our lives para prepararnos, to prepare us, para to formarnos, form us, para que adquiramos so experiencia, that we acquire experience, madurez, maturity, carácter. character. Es que en la obra de Dios se necesita carácter. In the things of God, we need character. Se necesita carácter. We need character. Vean a Moisés, Look at Moses. era un hombre con carácter. He was a man with a character. Y vean a Aarón, Look at Aaron. Aarón no tenía carácter. Aaron did not have character. Por eso cuando el pueblo vino That's when the people y le came dijo a Aarón, and they said, Aaron, haznos un Dios. make us a God. Este Moisés ya no va a venir. Moses isn't coming down. Y como Aarón no tenía And carácter, like Aaron didn't have character, ¿ah? Entonces digo, como quería quedar bien con la gente, like he wanted to please everybody, dice, no, se me van a ir. he said, ¿ah? no, if I don't do it, they'll leave. El pastor que no tiene The carácter pastor who doesn't have hace character todo lo que la iglesia le dice. will do whatever the church tells them to do. Pero el pastor que tiene The carácter pastor who has a character no hace todo lo que la iglesia will le not dice. do everything that the church Hace tells them todo to do. lo que Dios le Will do dice. everything that the Lord Se tells them to necesita do. You carácter. need character. Vas a necesitar You carácter. need character. Para eso sirven esas cosas que atravesamos. For those things, the things Para that que happen adquieras carácter. over our life, that's why we acquire character. Para que no terminemos como Aarón. So that we don't end like Aaron. Está bien, pues traigan sus oros. It's okay, bring your gold. Por eso cuando bajó Moisés del monte, So when Moses got down from mountain, hermano, su carácter, ¿verdad? Ese sí tenía he carácter. had character. Sí agarró el becerro de oro. He grabbed the Lo molió. gold, he molded it, Lo molió, hermanos, y dice que destroyed it, lo molió y lo echó en el agua. and he
took it in the water. E hizo que todos tomaran esa agua con oro. And he made everyone Pa' que drink se that les water quite. with gold so that they could understand. Ese sí tenía carácter. He really had character. Y hoy se necesitan líderes con And carácter. now we need leaders with character. Y para que un líder tenga carácter, For a leader to have necesita character, ser procesado por Dios. they must be processed by Necesita God. pasar por el They desierto. must pass through the desert. Necesita meterlo en el horno Must be put into the oven para que adquiera eso. so they acquire that. Amén. Amen. Entonces, hermano, no chille por lo que está pasando. Don't cry over what you're going through. Algo Dios está haciendo en tu vida. Something God is doing in your life. Algo, porque si la Biblia dice todo lo que me pasa That if the Bible says everything that happens to me obra para bien en mi vida, is for my good, porque yo soy alguien que ama al Señor, because I am someone that loves God, yo soy alguien que ha sido llamado con because propósito. I have been chosen and called by God, Entonces, esto que estoy pasando this that I'm going through tiene que ver has to be con mi preparación because of my preparation para el cumplimiento de mi propósito. of the promise, so I can fulfill my Sí. purpose and plan. Aló, Hello? puede ser que yo sea ese Potifar, hermano. It might be that I'm Potiphar. Sí, ¿qué van a saber? Who knows? Pero si ustedes no quieren ser formados, But if you don't want to be formed, entonces pues no vas a llegar hasta allá. you will not reach over there. Necesitas ser formado You must be formed para llegar allá. to get over there. Si no entiendes eso, If you don't understand that, no, nunca vas a llegar allá. you will never reach it. Nunca vas a llegar allá. Never. Por eso les dije en el comienzo, That's why I told you in the beginning, se necesita it, disposición. you need to be willing. Eso lo experimenté, That's what I experienced. lo aprendí. I learned it. Decía, heme aquí. I said, here I am, Lord. Todo lo que me decían lo hacía. Everything that they told me to do, I'll do it. Mire, hermano, haga esto. Amén. Brother, do this. I do Hermano, it. predique. Preach, brother. Amén. Amen. Oh, hermano, vaya a cocinar allá Brother, afuera. go cook outside. Amén. Yo Amen. cocinaba. I would cook. ¿Ah? Se necesita disposición, You must be willing. obediencia, Be obedient. hasta que no aprendamos eso. Until we learn that, Falta aprender a obedecer, we must be obedient. aprender a servir, We must learn how to serve. aprender lo que es sometimiento. We must learn to be submissive. Todo eso se tiene que aprender. All of that needs to be learned. Si no aprendemos eso, If we don't learn it, ¿cómo vamos a llegar allá? how are we going to reach it? Eso se necesita aprender, muchachos. Everything needs to be learned. Esto no es nada nomás así de que vente, This is not just come. que estás bonito, You're bonita. pretty. No. No. Se necesita que aprendamos eso. We must learn that. Por eso pusieron a quién? A Samuel. That's why they put Samuel. Mire, hermano, bajo ¿quién autoridad pusieron a Samuel? Under whose authority did they put Al Samuel? chiquito Sammy. The little Samuel. Su mamá y lo dejó en el templo. His mom left him at the temple. ¿Bajo autoridad de quién? Over whose authority? A ver, díganme ustedes, jóvenes. Del sumo sacerdote Elí. Of the high priest Eli. Y Elí lo formó. And Eli formed him. Elí le dijo, mira, así se hace esto. Eli said, this is how you do Aquello this. no. Don't do that. Por eso dice, y Samuel ministraba al Señor And Samuel ministered to the Lord delante del sumo sacerdote Elí. before the high priest Eli. Elí lo estaba viendo, Eli was looking at him, cómo ministraba al how Señor. he would minister to the Lord. Y cuando miraba algo que no estaba And when bien, he saw that something wasn't right, Elí se acercaba y le decía, mira tú Samuel, eso no está bien. Eli would get next to Samuel and said, that is not right. Y eso es lo que a veces no nos gusta que nos hagan. And that is sometimes some things that we don't like Sí, no nos to gusta. hear. We don't like it. Nos gusta que lleguen, hermano, y nos den de palmada. We like for them to always pat us on the back. Sí, pero que nos digan nuestras cosas, no. But when they tell us our things, we don't like it. Pero eso es lo más importante But that is what's most que las important felicitaciones que te dan. than the congratulations that they give you. Eso es muy importante. That is very true.
Y no cualquiera And not, hace eso. not many do that. No cualquier líder hace eso. Not many leaders do that. Porque hay líderes que tienen miedo. Because there's leaders that are scared. Dice, puede que se vaya, But they might leave. puede que lo dañe. It can harm No, them. es parte de tu preparación. No, it's part of your preparation. Es parte. It's part of it. Aprendan eso. Learn that. No los voy a agarrar a cinchazo. I'm not going to whoop you. Pero si quieren que el Señor los forme, But if you want the Lord to form you, tienen que estar dispuestos. you must be willing. Tiene que haber disposición. You must be willing. Y entonces llegarás And then you will donde reach Dios quiere que llegues. where God wants you to Por reach. eso llegó José. That's why Joseph got Por there. eso, cuando él ya estaba en la función de su propósito, When he was already in his purpose, todo lo que ustedes ven conmigo everything that you see with me es el resultado is the result de todo lo que Dios of everything that God ha hecho conmigo. has done with me. Es el resultado. This is the result. Es el resultado. It is the result. Cuando llegan esos momentos When difíciles, those difficult moments come, momentos malos, the bad times, algo muy importante. something very important. Teme al Señor siempre. Fear God always. Ese es otro error que muchos cometen. That is an error that many do Cuando les pasa cosas de esas. when things like that happen to them. Porque no entienden que todo lo que pasa Because they don't understand that everything that they go es through parte is part de su formación. of their formation. En vez de entenderlo de esa manera, Instead of understanding it that se way, desaniman they just give up y dejan de seguir temiendo a Dios. and they stop fearing God. Pero José, But Joseph, a pesar de que sus hermanos lo vendieron, even though his brothers sold him, él siguió temiendo a he Dios. kept fearing God. A pesar de que lo acusaron falsamente, Even though that they accused him falsely, él se mantuvo temiendo a Jehová. he kept fearing the Lord. Porque él sabía Because he knew que su Dios that his God tenía un propósito con él. had a purpose with him. Por eso se mantuvo That's why he maintained. temiendo a Dios. He kept fearing the Lord. Mantente en el temor de Jehová. Keep being in the fear. No of importa God. lo que te hagan. No matter what anyone does No to importa you, lo que pase. no matter what happens, Teme a Jehová sobre todas las cosas. fear God over everything. Teme a Jehová sobre todas las Fear cosas. God over everything. Y verás And you el will see cumplimiento the plan, the purpose de tu propósito. accomplished. Por eso José llegó ahí. That's why Joseph got there. Si él se hubiera revelado en el camino, If he would have rebelled in the walk, estoy seguro que él no hubiera llegado hasta allá. he wouldn't have reached to Egypt. Pero como se mantuvo, But he maintained, Dios lo llevó. God took him. Y Dios te va a llevar a ti. And God is going to take you. Algunos Dios ya los está incomodando. God is already making some of you Algunos uncomfortable. Dios ya está ahí formándolos. God is already forming you. Solamente que pues no lo habían entendido. But you just didn't understand Pero ahora it. sí ya lo entiende, ¿verdad? But now you understand it. ¿Por qué le está pasando lo que le está pasando? Why you're going through what you're going through. No es que Dios lo ha dejado, It's not that God No, has left Dios you. está No, allí. God is there. pero eso But that es para el bien tuyo, is for your good, aunque no lo entiendas. even though you don't understand it. Amén. Amen? Bueno, póngase Go sobre ahead and sus pies, stand to your hermano. feet. Hay que entender a estas verdades. We must understand these truths. Hay un plan de Dios para tu vida, There's a joven. plan of God in your life. No lo eches a perder. Don't just give up. Hay propósito de Dios para ti. There's a purpose from God over your life. No hay que echarlo a perder. We must not just toss it away. Uno puede echar a perder ese You propósito. can make it go bad. Uno puede echar a perder eso. You can. Miren a Saúl, Look at Saul. propósito para ser rey, He had a purpose to be king, pero no entendió las cosas. but he didn't understand the things. Echó a perder el propósito. So he made that Dijo, purpose go bad. Dios ya te rechazó. God already rejected him.
porque no entendiste. because he didn't understand. Entonces, hermano, no hay que echar a perder. So we must not let it go to waste. Hay que temer a Dios. We must fear God. Ahí cierre sus ojos, Go ahead and vamos a close orar. your eyes. We're going to pray.